ka yɛrɛma hɔrɔnya déclaré wagati min na o b'a sɔrɔ u binna anw kan donc ONU ko bingani i tɛ se ka taa bin dɔ kan ka sɔrɔ k'a fɔ ko i bɛ indépendance ta ni o kan ye bi u binnen tɛ an kan bilen dɛ kɛlɛ tɛ yen bilen kɛlɛ jɔra pewu kɛlɛ banna donc an bɛ se k'a fɔ ko UC posideti kɔfɛ bingani u ye o fana hakɛ dafa an tora mun ye o tɛna to kun sabanan ye kun min y'an porokoto o kun sabanan min y'a to ONU y'i ban ka indépendance di u ma o ye de k'a jira k'a fɔ ko u bɛ ka yɔrɔ min laɲini ko ka indépendance di ko MNLA dɔrɔn de ye indépendance laɲini parce que Ansardine ni o fana tun ye Tuareg jɛkulu wɛrɛ ye o y'i ban indépendance ko ma o ye déclaration kɛ ko ale sen tɛ indépendance ko la ko olu ye djihadistes de ye ko olu bɛ diinɛ ko kɛlɛ la k'olu bɛ ala ko kɛlɛ la o kun sabanan o tɛ yen bi bilen bi dɛ parce que CMA y'a bɛɛ fara ɲɔgɔn kan Ansardine reconnulen tɛ bilen i n'a fɔ jɛkulu min bɛ ka kɛlɛ kɛ laɲini sira fɛ donc o kun saba UC posideti yɔrɔ bɛ d'i ma yɔrɔ min tun b'i bolo ka kɔrɔ filanan i tɛ bin mɔgɔ kan ka sɔrɔ k'a fɔ ko ka indépendance ta sabanan o ye fo i bɛ yɔrɔ min laɲini a yɔrɔ i ka se ka kuma a laɲini a yɔrɔ mɔgɔ bɛɛ tɔgɔ la donc fɔlɔ CMA tun tɛ se ka kuma bɛɛ tɔgɔ la CMA tun tɛ se ka kuma Azawadi bɛɛ tɔgɔ la parce que CMA tun tɛ yen fɔlɔ MNLA de ye déclaration kɛ donc Ansardiniw ni groupe wɛrɛw tun bɛ yen minnu tun lakodɔnnen don ni olu ko k'olu sen tɛ indépendance ko la mais o saba si tɛ yen bi fɛn fɛn bɛ se ka Mali kisi tilali ma o ye droit international public ye o ka kɛ an fan fɛ fɛn fɛn bɛ se ka malidenw kisi u ka jamana fankelen ka bɔsi u la o ye sariya ye o sariya in n'i ye a ta k'a lajɛ i b'a ye k'a fɔ ONU ka nin point saba in bɛɛ kɔfɛ jamanaw ye u ka yɛrɛma hɔrɔnya ta ka sɔrɔ colonisation wagati tɛ fɔlɔ an bɛ se k'a fɔ ko o ye Bangladesh ye le 16 décembre 1971 Bangladesh ye a ka yɛrɛma hɔrɔnya ta ka bɔ Pakistan kɔnɔ ONU sɔnna o ma Bangladesh tɛmɛlen kɔfɛ an bɛ se k'a fɔ 2008 Kosovo y'a ka yɛrɛma hɔrɔnya ta ka bɔ Serbie kɔnɔ olu ni anw ka situation ka surun ɲɔgɔn na dɔɔni donc anw bɛ wulikajɔ min na ni an ma o wulikajɔ sabati jamanadenw ka fara ɲɔgɔn kan an ka kɛ kuluba kelen ye kulu min bɛ sariya labaara walasa an ka jamana hakɛ a bɛ lasegin a ma cogo min na walasa janfa min ni a baara bɛ sen na parce que baara in bɛ sen na erreur fɔlɔ minnu kɛra o bɛ ka essayer k'olu corriger donc ni jamanadenw hakili dayɛlɛnenw ma wuli ka fara ɲɔgɔn kan an ka baara kɛ baara min bɛ a to an ka jamana in a tɛ tila sariya sira fɛ u b'u sago sɔrɔ o baara anw ye o baara latigɛw daminɛ o baara latigɛ o kun fɔlɔ ye jumɛn ye ONU n'o ye Nations Unies ye o ka bolofara dɔ bɛ yen ni a bɛ fɔ o ma ko comité spécial des 24 o comité spécial des 24 nin ale de bɛ yɛrɛma hɔrɔnyaw ale de bɛ a di jamanaw ma ale de bɛ yɛrɛma hɔrɔnyaw ale de b'a sɛbɛnw lajɛ ka a jateminɛ k'a lajɛ ni minnu bɛ ka yɛrɛma hɔrɔnya ɲini n'u n'a ka kan ou bien n'u n'a man kan comité spécial des 24 nin depuis ONU création kɔfɛ indépendance kɔfɛ parce que indépendance ta kuma anw bara farafina colonisation banguma a fɔra ko anw ka jamanaw danfaraw komi n ye min fɔ UC posideti i bɛ indépendance ta yɔrɔ kan yɔrɔ min b'i bolo ka kɔrɔ de donc ko fɛn tɛ fara anw ka jamanaw danfaraw kan mais komi n y'a f'i ɲɛna cogo min na ONU bɛ se ka tɛmɛ o kan mais anw ka jɛkulu anw ye wulikajɔw daminɛ anw ye ɲininiw daminɛ an sera comité ma a bɛ fɔ min ma comité spécial des 24 ni o ye ONU bolofara ye bolofara min bɛ i sinsin jamanaw ka yɛrɛma hɔrɔnya tali kan peuple ka yɛrɛma hɔrɔnya tali kan donc ni peuple b'u ka demande bila ka taa o comité spécial des 24 in na olu de bɛ a jateminɛ ni yɛrɛma hɔrɔnya ka kan a bɛ d'i ma ou bien ni n'a man kan a ti d'i ma mais o comité spécial des 24 in olu bɛ baara kɛ ni document minnu ye olu bɛ baara kɛ ni sariya bolo minnu ye
o sariya bolow y'a yira k'a fɔ ko yɛrɛma hɔrɔnya ta indépendance ta n ye kun saba minnu fɔ n'olu ye an ka MNLA mɔgɔw dɛsɛ siɲɛ fɔlɔ la ni u bɛ ka olu problème ninnu régler ni tubabuw ka dɛmɛ ye o comité spécial des 24 y'a yira k'a fɔ ko yɛrɛma hɔrɔnya ta ko a bɛ yamaruya jamanaw ye a bɛ yamaruya jamanadenw ye a bɛ yamaruya peuple ye peuple minnu ni olu m'u ka yɛrɛma hɔrɔnya ta fɔlɔ donc peuple minnu ka kan ni yɛrɛma hɔrɔnya ye mais u ma a ta fɔlɔ o bugunatigɛ fɔlɔ ye mun ye o fɔlɔ ye aw ka peuple o y'a sɔrɔ aw ka jɛkulu o sɛbɛnnen don ONU bara i n'a fɔ yɛrɛma hɔrɔnya ta jɛkulu i n'a fɔ mouvement aw ka reconnu aw ka lakodɔn ko aw bɛ ka kɛlɛ kɛ walasa aw ka jamanadenw ka peuple k'u ka yɛrɛma hɔrɔnya ta donc an bɛ se k'a fɔ ko MNLA b'a ka demande kɛ tuma min o y'a sɔrɔ burudamɛw u tun ma sɛbɛn o yɔrɔ la mais an bɛ don min na i n'a fɔ bi CMA kɛlen k'i sɛbɛn o yɔrɔ la o kɛlen bɛ k'u sɛbɛn comité spécial de 24 bara i n'a fɔ olu bɛ ye peuple ye mouvement ye u ka jɛkulu u bɛ ka lutte kɛ walasa u k'u ka yɛrɛma hɔrɔnya ta mais kun filanan ni o ye anw ka kɛlɛbolo yɛrɛ jɔda kun ye o kun filanan b'a yira k'a fɔ ko dugu 16 kɔfɛ diɲɛ kɔnɔ ko territoire 16 kɔfɛ ko territoire dugukolo 16 kɔfɛ ko mɔgɔ si tɛ se ka yɛrɛma hɔrɔnya ta bilen donc o ye diɲɛ bɛɛ ye n'i ye baara k'o kan i b'a ye k'a fɔ ko n'i ye o ta k'o lajɛ anw bara Afriki hali n'i ye nin sariya bɛɛ dafa o dugumakolo 16 in na kelen pe dɔrɔn de bɛ anw bara Afriki o b'a yira k'a fɔ ko Afriki bilen jamana si peuple si tɛ se k'a fɔ k'i b'i ka yɛrɛma hɔrɔnya ta bilen fo n'a kɛra Sahara occidental ye donc Sahara occidental o dɔrɔn de m'a ka yɛrɛma hɔrɔnya ta o dun o tɛ Azawadi ye o tɛ Mali kɔnɔ an bɛ se k'a fɔ ko ni an banba o yɔrɔ kan n'an ye kɛlɛ kɛ o yɔrɔ kan an bɛ se ka se sɔrɔ o de la hali bi an ka wulikajɔw o ye de walasa droit international public o ka kɛ an fan fɛ walasa yɛrɛma hɔrɔnya ta kɛlɛ min bɛ yen k'a yira burudamɛw la n ko an balimaw de y'u ye n ko u ka banbanci wale ninnu nafa foyi t'a la parce que sariya sira fɛ droit international public sira fɛ u tɛ se ka yɛrɛma hɔrɔnya sɔrɔ cogo si la u kana u n'an ka bɛn an ka sigi ka kuma mais o tɛ se ka kɛ ni dusubaya ye o tɛ se ka kɛ ka wuli Kidali ye Mali dɔ de ye ka taa an ka administrateur civil faga o bɛ kɛ ni hakilisigi ani kodɔn ani jateminɛ ani baara de ye ni video diyara i ye i b'a partager walasa mɔgɔ caman bɛ bɔ an ka nouvelle kalama